ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ جب میں 8 سال کی تھی اور میری بہن 10 سال کی تھی، اس وقت ہم اپنے اماں ابا کے ساتھ گھومنے پھرنے شمالی علاقہ جات میں گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر ایک کار حادثے میں ہمارے اماں اور ابا کا انتقال ہو گیا۔ اس دن سے ہم دونوں بہنوں کی بربادی کا سلسلہ ایسا شروع ہوا جس نے کبھی ہماری جان نہ چھوڑی۔ ہمارے ساتھ ہمارے اپنوں نے ہی وہ سب کیا جسے سن کر کسی کی بھی روح لرز جاتی ہے۔ یہ کہانی میری بہن کی ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں بھی اس کہانی کا ایک اہم کردار بن جاؤں گی۔ میرا نام زارا اور میری بہن کا نام سونیا ہے۔ ہم دونوں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابا کا اپنا میڈیکل سٹور تھا جہاں پر چچا بھی کام کرتے تھے، اور گھر میں اماں ابا اور ہم دونوں کے علاوہ چچا اور چچی اور ان کی ایک بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میری اماں جتنی سیدھی سادی تھیں، چچی اتنی ہی تیز اور چالاک عورت تھیں۔ وہ ہمیشہ اماں کو کسی نہ کسی کے خلاف بھڑکاتی رہتیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ چچی نے میری اماں کو میرے ابا کے خلاف بھڑکانے کی بھی کوشش کی، لیکن اماں نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ آئندہ میرے ساتھ ایسی بات نہ کرنا۔ اس دن کے بعد سے چچی خود اماں کے خلاف ہو گئیں اور میٹھی چھری بن کے اندر ہی اندر اماں کی جڑیں کاٹنے لگ گئیں۔ یہاں تک کہ چچی نے اماں کے بارے میں خاندان بھر میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ سب اماں سے بدظن ہونا شروع ہو گئے۔ ہم دونوں بہنیں اس وقت اسکول میں پڑھتی تھیں، جبکہ چچی کی بیٹی ابھی 2 سال کی تھی۔ ہم ابا کی ذاتی کار میں اسکول جاتے تھے۔ کبھی ابا ہمیں چھوڑنے جاتے اور چچا لے آتے تھے، کبھی چچا چھوڑنے جاتے تو ابا ہمیں لینے چل جاتے۔ چچی کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہمارے گھر میں دنیا جہان کی ہر نعمت موجود تھی۔ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن نہ جانے کس کی نظر ہمارے ہنستے بھنستے گھر کو کھا گئی۔ اماں ابا کا انتقال کار حادثے میں ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کو چوٹیں تو بہت آئی تھیں، لیکن ہماری زندگی بچ گئی۔ اماں ابا کے جانے کے بعد ہم پوری طرح چچا اور چچی کے رحم و کرم پر تھے۔ چچا نے اسٹور کا سارا کام سنبھال لیا اور چچی گھر میں حکمران بن گئی، یہاں تک کہ چچی نے ہم دونوں بہنوں کو اسکول سے بھی ہٹا دیا۔ سونیا آپی نے اس بات پر تھوڑا بہت احتجاج کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن چچی نے آپی کو 2 تھپڑ مار کر خاموش کروا دیا۔ اماں یا ابا نے کبھی بھی ہمیں ڈانٹا تک نہیں تھا، اور اب پہلی مرتبہ چچی نے میری بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہم دونوں اس بات سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ آئندہ اسکول جانے کی بات ہی نہیں کی۔ چچی اور چچا نے اماں ابا کا کمرہ خود لے لیا اور ہمارا کمرہ اپنی بیٹی کو دے دیا، جبکہ ہمیں اپنے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ چچی نے ہم دونوں کے سارے کھلونے بھی اپنی بیٹی کو دے دیے اور کہنے لگیں کہ اب تم لوگ بڑی ہو گئی ہو، اب کھلونوں سے کھیلو گی تو گھر کے کام کاج کب سیکھو گی؟ اور چچا نے بھی اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں تو اس وقت صرف 8 سال کی تھی اور میری بہن 10 سال کی تھی۔ ہمیں کوئی کام بھی آتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود چچی نے گھر کی صفائی اور برتن دھونے کا کام ہم دونوں کو دے دیا۔ ہم بڑی مشکل سے یہ کام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر روتے تھے۔ ہمیں اماں اور ابا کی بڑی یاد آتی تھی۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو چچی ہم دونوں کو مارنے پیٹیں لگ جاتی تھیں۔ ہمارے دلوں میں ان کا اتنا خوف بھر چکا تھا کہ جب وہ ہمارے سامنے آتی تو ہم تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ اماں نے ہمیشہ کھانا بناتے ہوئے ہم دونوں کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھا تھا، لیکن اب چچی کا جو دل چاہتا وہ پکاتی تھی۔ جو چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی تھیں ہم وہ بھی چپ کر کے کھا لیتے تھے، اور اگر کبھی غلطی سے کوئی فرمائش کر دیتے تو اس پر ہمیں 100 باتیں سننے کو ملتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم سب ان چیزوں کے عادی ہونے لگ گئے، اور ہم نے کسی بھی قسم کی فرمائش یا بات کرنی بند کر دی۔ ہم دونوں بڑی ہو رہی تھی تو چچی نے ہمارا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ وہ کہتی تھیں کہ جب لڑکیاں جوان ہوتی ہیں تو گھر میں ہی رہتی ہیں، کیونکہ زمانہ بہت خراب ہے۔ ہمیں گھر سے نکلے کئی دن گزر جاتے ہیں۔ اگر خاندان میں کوئی شادی ہوتی تو چچی وہاں بھی ہمیں نہیں لے کر جاتی تھی۔ اگر کوئی پوچھتا تو ان سے جھوٹ بول دیتی کہ زارا اور سونیا اپنی مرضی سے گھر میں رہتی ہیں، ان کو کسی سے ملنا اچھا نہیں لگتا۔ چچی کی ان باتوں کی وجہ سے خاندان کے سب لوگ ہم دونوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے، جبکہ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔
हम दोनों तो चच्चा और चच्ची की वजह से इस कदर मजबूर थे कि अपने इकलौते मामू के घर भी नहीं जा सकते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मामू और मामी हमसे मिलने हमारे घर आए तो हम दोनों किचन में काम कर रही थी। मामू ने चच्ची से कहा कि बच्चियां बहुत छोटी हैं, इनको कामों पर क्यों लगा रखा है। तो चच्ची कहने लगी कि ये दोनों खुद अपनी मर्जी से काम करती हैं क्योंकि ये इनका अपना घर है और आप हमारे घर के मामलात में बोलने का हक नहीं रखते। ये सुनकर मामू खामोश हो गए, लेकिन मामी ने कहा कि अगर मुनासिब समझें तो बच्चियों को हमारे साथ भेज दें। उस पर चचा ने मामू की बहुत बेइज्जती की और कहने लगे, ये मेरी भतीजियाँ नहीं बल्कि बेटियाँ हैं और मैं खुद इनको पालूंगा और शादी भी उनकी मैं खुद ही करूँगा। उस दिन के बाद मामू और मामी दोबारा हमसे मिलने हमारे घर भी नहीं आए। कभी कभी फ़ोन कर लेते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फ़ोन करना भी बंद कर दिया क्योंकि चच्ची को यह भी पसंद नहीं था। अब हमारे लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा था जिससे कोई सुकून का सांस हमें नसीब होता। हमें लगता था कि सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएंगे। आपी जब 16 साल की हो गई तो उसे घर के तकरीबन सारे काम आने लग गए थे। वो तो अब खाना भी बनाने लग गई थी, लेकिन वो कोशिश करती कि मुझ पर काम का बोझ ज़्यादा ना पड़े। जो काम चच्ची मुझे कहती, आपी वो भी काम खुद कर देती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी तरह कामों में घन चक्कर ना बन जाऊं, इसलिए मेरे हिस्से का काम भी वो खुद कर दिया करती थी और मुझे आराम करने का कहती। यहाँ तक कि जो खाना हम दोनों बहनों को मिलता था उसमें से भी ज़्यादा वो मुझे खिला देती थी। मुझे अपनी आपी से बहुत मोहब्बत थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उसके बग़ैर अकेली रह जाऊंगी। वो तो तब हुआ जब चच्ची ने इतनी छोटी उम्र में आपी की शादी का फ़ैसला कर लिया और उसके लिए रिश्ता देखने का भी कह दिया। रिश्ते करवाने वाली खाला ने कई रिश्ते दिखाए, लेकिन चच्ची चाहती थी कि आपी की शादी ऐसी जगह पर करे जहाँ से कोई ना कोई फ़ायदा चच्ची को भी हो। और फिर आपी के लिए एक ऐसा रिश्ता आया जो चच्ची को बहुत पसंद आ गया, क्योंकि वो लड़का बहुत अमीर था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था और घर में सिर्फ बूढ़ा बाप था जो अक्सर बीमार रहता, इसीलिए कारोबार के स्याह व सफ़ेद का वो अकेला मालिक था। चच्ची का ख्याल था कि उसे अपने इशारों पर चलाकर लूटती रहेंगी, इसीलिए बिना किसी छानबीन के चच्ची ने आपी का रिश्ता आबिद से कर दिया। जब ये रिश्ता हुआ उस वक्त आपी अभी 17वें साल में ही थी। वो बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया जैसी थी। आबिद के साथ मंगनी पर आपी के लिए उसके ससुराल से बेशुमार कीमती तोहफ़े मिले थे, जिनमें ज़्यादा तो चच्ची ने अपने पास रख लिए थे। यहाँ तक कि आपी को जो सोने का सेट उसके ससुर ने दिया वो भी चच्ची ने ये कहकर अपने पास रख लिया कि बच्ची से गुम हो जाएगा। और फिर आपी की शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई। किसी भी चीज़ की शॉपिंग में मेरी बहन की पसंद या मर्ज़ी नहीं पूछी गई। हर चीज़ चच्ची ने खुद ख़रीदी। अम्मा ने जो जेवर हम दोनों बहनों के लिए बना कर रखे थे वो भी चच्ची के पास थे और अम्मा का जेवर भी उनके कब्ज़े में था। चचा ने कहा कि बच्चियों का जो जेवर भाभी ने बनाकर रखा था उनमें से आधा सोनिया को दे दो, लेकिन जब शादी का दिन आया तो चच्ची ने रोना डाल दिया और कहने लगी कि लॉकर में तो कोई भी जेवर नहीं पड़ा हुआ। मुझे लगता है कि भाई और भाभी ने अपनी ज़िंदगी में ही तमाम जेवरात बेच दिए थे। चचा ने इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया और मेरी बहन जैसे तैसे इस घर से रुखसत होकर चली गई। आपी की शादी के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। सारे काम चच्ची ने मुझ पर डाल दिए। वो सारा दिन अपनी बेटी के साथ टीवी देखती रहती या फिर बाजार निकल जाती और मैं सारा दिन कामों में लगी रहती थी। मैं सारा काम करके थक जाती। कभी मेरा हाथ जल जाता तो कभी मेरे चोट लग जाती थी। मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही वीरान हो गई थी। एक ही बहन थी जो मेरी दोस्त भी थी और अब वो भी मुझसे दूर जा चुकी थी। मैं रात को अपने कमरे में लेटती तो मुझे अम्मा, अब्बा और बहन की बहुत याद आती, लेकिन मैं सिवाय दुआ की और कुछ नहीं कर सकती थी। आपी मुझसे मिलने हफ्ते 10 दिन बाद आया करती थी। उसका शौहर उसे बाहर से छोड़कर चला जाता और वापसी पर फ़ोन करके दरवाजे पर बुला लेता था, लेकिन वो घर के अंदर आकर नहीं बैठता था। आपी कभी कोई बहाना करती तो कभी कोई, लेकिन यहाँ किसी को परवाह कब थी कि दामाद घर में नहीं आता, बल्कि चच्ची तो स्टोव में लगी रहती कि हम दोनों बहनें कमरे में अकेली बैठकर क्या बातें करती हैं। मैं आपी से पूछती कि वो खुश तो है ना। मेरे सवाल पर उसका चेहरा फीका पड़ जाता, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा के जवाब देती कि वो खुश है। आपी की शादी को 1 महीना हो गया था जब एक दिन अचानक आबिद का फ़ोन आया
اس نے کہا کہ سونیا کی طبیعت خراب ہے، وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور فوراً چچا کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی۔ سونیا آپی کو واقعی بہت چوٹ لگی تھی۔ وہ 2 دن ہاسپٹل میں داخل رہی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا بتایا تو میں چچا سے اجازت لے کر سونیا کو اپنے ساتھ گھر لے آئی، کیونکہ عابد نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، ایسے میں سونیا کا خیال کون رکھے گا۔ جب میں آپی کو اپنے پاس گھر لے آئی تو چچی نے خوب ہنگامہ مچایا، مگر چچا نے کہا کہ سارا خرچہ عابد کرے گا، تو چچی ایک دم ٹھنڈی پڑ گئی، بلکہ سونیا کے لیے سوپ بنا کے لے آئیں، اور جب رات کو عابد آیا تو چچی نے اس سے 20,000 روپے لے لیے کہ بہت خرچہ ہے بیمار کی ذمہ داری پر۔ عابد نے بھی کچھ کہے بنا پیسے چچی کے حوالے کر دیے۔ اب تو جیسے چچی کی عید ہو گئی، روز سونیا کے لیے خود فروٹ کاٹ کر لاتی اور کھانا بھی بناتی تھی۔ سونیا جتنے دن ہمارے گھر رہی یہی سلسلہ چلتا رہا، مگر اس کے جاتے ہی چچی اپنی اصلیت پر آ گئیں اور دن رات باتیں سنا سنا کر میرا جینا حرام کر دیا۔ اس بات کو 2 مہینے گزرے تھے کہ ایک دن سونیا نے مجھے فون پر خوشخبری سنائی کہ وہ امید سے ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ سونیا بھی بہت خوش تھی، اس کی آواز سے لگ رہا تھا، اور میں نے شادی کے بعد اسے پہلی مرتبہ اتنا خوش دیکھا تھا۔ وہ بتانے لگی کہ عابد بھی بہت خوش ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو اولاد کا سن کر ہی صحیح عابد کا دل اب بدل جائے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بات کے چند ہفتوں بعد ہی سونیا ایک دن ہمارے گھر آئی تو اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ رہا تھا، چہرہ بھی اترا اترا لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو وہ کہنے لگی کہ میرا کچھ کھانے پینے کو جی نہیں کرتا اور مجھے عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں۔ میں اس کی باتوں سے تھوڑی پریشان تو ہو گئی، مگر میں نے اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ اپنا خیال رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک قیامت ہماری منتظر ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب مجھے سونیا کی طرف سے تسلی ہوئی اور یہ لگنے لگا کہ اب وہ اپنے گھر میں خوش ہے، تو چند ہفتوں بعد ایک دن ایک خبر بجلی بن کر مجھ پر گری۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ چچی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئیں اور مجھے سونیا کے مرنے کی خبر دی۔ میں یہ سن کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تو وہ مل کر گئی تھی اور رات ہی میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ اس کی تو طبیعت بھی خراب نہیں تھی، پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا؟ میں چچی اور چچا کے ساتھ آپی کے گھر پہنچی، لیکن وہ سفید کفن اوڑھے چپ چاپ لیٹی ہوئی تھی۔ میں بہت روئی۔ میں نے اسے بہت آوازیں دیں، لیکن وہ میری آواز سن ہی نہیں سکتی تھی، تو مجھے جواب کیا دیتی؟ آپی کی تدفین کے بعد چچا چچی مجھے واپس گھر لے آئے۔ پتہ نہیں کتنے دن میں نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا اور بیمار رہی۔ مجھے تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ کسی طرح میں سنبھل نہیں پا رہی تھی، نہ یقین آ رہا تھا کہ میری بہن مجھے چھوڑ کر اس طرح سے چلی گئی، بنا مجھ سے کچھ کہے، بنا مجھے کچھ بتائے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ جب یہ بات چچا نے عابد سے پوچھی تو عابد کہنے لگا کہ رات کو چنگی بھلی سوئی تھی، صبح کو اسے تیز بخار تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے لے جانے لگا تو اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ مجھ سمیت چچا کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہم بنا کسی ثبوت کے نہ تو عابد پر شک کر سکتے تھے اور نہ ہی کوئی رپورٹ کروا سکتے تھے۔ مجھے صدمے سے ابھرنے میں کافی دن لگ گئے، لیکن ایک اور بڑا طوفان میرا منتظر تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب میری بہن کو مرے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تو ایک دن چچا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہاں پر چچی بھی موجود تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر چچا کہنے لگے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ بیٹیوں کی طرح رکھا ہے۔ جب بھائی صاحب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو ایک میں ہی تھا جس نے تم لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھا، اس لیے میں کوئی فیصلہ کروں گا تو اسے غلط مت سمجھنا۔ میں چچا کی بات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تب ایک دم سے چچی بول پڑیں کہ ہم عابد سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں، اور یہ تم سے پوچھ نہیں رہے بلکہ بتا رہے ہیں۔ 3 دن بعد تمہارا عابد سے نکاح ہو جائے گا اور وہ تمہیں رخصت کر کے یہاں سے لے جائے گا، اس لیے خاموشی سے اپنے نکاح کی تیاری کرو۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ مجھ سے نہ بولا جا رہا تھا، نہ مجھے کچھ سنائی دے رہا تھا۔ پتہ نہیں چچا اور چچی کیا کیا کہے جا رہے تھے، کون کون سے احسانات گنوا رہے تھے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ میرے ہی گھر میں میرے ہی ماں باپ کی دولت پر سام پن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود ان کے احسانات بے شمار تھے، اور میں کب ان کی مرضی کے خلاف کچھ کہہ سکتی تھی؟ اسی لیے خاموش ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی۔
मुझे लग रहा था जैसे मैं जीते जागते इंसान नहीं बल्कि कोई मोम की गुड़िया हूँ जिसका जब दिल चाहेगा मुझे वैसे इस्तेमाल करेगा। मेरी खामोशी मुसलसल कायम रही और 3 दिन बाद जब मेरा निकाह आबिद से कर दिया गया तो मैं बहुत रोई, लेकिन चच्ची ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे आबिद के साथ भेज दिया। आबिद के घर जाने के बाद मुझे हर चीज़ से मेरी बहन की याद आती थी। ऐसे लगता था जैसे वो इस घर में यहीं कहीं मौजूद है और मेरा दिल पता नहीं क्यों ये कहता था कि यहाँ पर उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। मगर अब तो मैं उसकी जगह पर यहाँ उसके ही घर में मौजूद थी। कुछ अर्सा पहले ही आबिद के वालिद का इंतकाल हुआ था, इसलिए अब घर में सिर्फ मैं और आबिद होते थे। इतना बड़ा घर था, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता था। वो तो शुक्र है एक जुज़ वक्ती मुलाजमा यहाँ काम करती थी, वरना पता नहीं इस तन्हाई में मेरा क्या बनता। वो सुबह 9 बजे काम पर आती थी और शाम को 5 बजे जाती थी। उसके बाद आबिद घर आ जाता था। शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने घर के काम काज संभाल लिए। मुझे वैसे भी हालात से समझौता करने की आदत थी, इसीलिए मैंने इस हकीकत को कबूल कर लिया कि जो भी था अब आबिद मेरा शौहर और ये घर मेरा अपना था। मुझे ही इसको संभालना था। खाना पकाने के अलावा बाकी सब काम मुलाजमा करती थी, लेकिन आबिद ने मुझे ख़ास तौर पर यह कहा था कि खाना तुम खुद पकाना। मुझे मुलाजमा के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। मुझे यहाँ 1 माह हो चुका था और मैंने एक बात नोट की थी कि 1 महीने में आबिद पकाने के लिए 6-7 मरतबा मछली ला चुका था। पहले तो मुझे ये लगा कि आबिद को मछली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर जब वो बहुत ज़्यादा मछली बार बार घर लाने लगा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा नहीं था कि मैं मछली पकाना नहीं चाहती थी, मैं तो पका देती थी, लेकिन मुझे ये बात कुछ अजीब लगती थी। क्या हफ्ते में 2-3 मरतबा मछली उठा लाता था। एक दिन जब आबिद मछली लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि आप इतनी मछली खा खा कर तंग नहीं आते? तो कहने लगा कि नहीं, मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो लेकर आता हूँ। मैं खामोशी से किचन में चली गई, लेकिन फिर उस दिन मुझे ख्याल आया कि सुबह के वक्त वो मछली लेकर मुझे दे जाता था और कहता कि मछली तैयार करके मुलाजिम के हाथ ऑफिस भेज देना। मैंने घर में कभी भी आबिद को मछली खाते हुए नहीं देखा था और अब तो मेरा दिल भी भर गया था। बस खामोशी से पका देती, लेकिन अपने लिए कोई सब्ज़ी बना लेती थी। एक दिन बड़ी अजीब सी बात हुई। आबिद मुझे मछली देकर गया, मैं उसे पकाने लगी तो मुलाजमा कहने लगी कि बाजी आप आए दिन मछली क्यों पकाती हो? मैंने कहा तुम्हारे साहब जो लेकर आते हैं तो मैं पकाती हूँ। तो वो कहने लगी कि आप मछली ना पकाया करें, क्योंकि सोनिया बीबी भी बहुत ज़्यादा मछली पकाया करती थी और मुझे यकीन है कि उसी मछली की वजह से बाजी का इंतकाल हुआ है। मैं ये सुनकर हैरान हो गई और मेरे हाथ से चम्मच छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मैंने उससे कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? तो कहने लगी कि मैं सच कह रही हूँ। मैंने देखा है कि जब जब सोनिया बाजी मछली पकाती थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी, और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उससे 1 दिन पहले भी उन्होंने मछली ही पकाई थी। साहब जी खुद तो कभी भी घर में मछली नहीं खाते, पता नहीं पकवाते क्यों हैं। सोनिया बीबी भी आपकी तरह मछली पकाकर ऑफिस भेज देती थी। अब वहाँ पर कौन खाता है ये तो हम नहीं जानते ना। मैंने मुलाजमा की सारी बातें सुन ली और मुझे एहसास हुआ कि वो ठीक ही तो कह रही है। ऑफिस में कौन खाता है और कौन नहीं, इस चीज़ का अंदाज़ा तो हमें नहीं था। और फिर उसकी ये बात मेरे जहन में बैठ गई। मुझे भी शक पैदा होने लगा। मैं सोच में पड़ गई तो मुलाजमा दोबारा कहने लगी कि आप अभी ऊपर वाले कमरे में जाकर अच्छी तरह वहाँ की तलाशी लो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। और ये कहकर वो फ़ौरन किचन से बाहर चली गई। मैं हैरान परेशान सी चूल्हा बंद करके किचन से बाहर आई तो मुलाजमा घर से जा चुकी थी। उसके तो जाने का वक्त भी नहीं हुआ था, पता नहीं वो क्यों चली गई थी। मुझे उसकी बात याद आई तो मैं ऊपर वाले कमरे की तरफ चली गई। ऊपर 3 कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक कमरे में पुराना सामान रखा था। मैं उस कमरे में गई तो मुझे बज़ाहिर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिसका जिक्र मुलाजमा ने किया था। वहाँ पर एक पुरानी अलमारी पड़ी थी, उसके साथ एक बड़ा सा ट्रंक पड़ा हुआ था, वो भी काफ़ी पुराना लग रहा था। और भी कुछ ऐसा ही सामान था जो अब इस्तेमाल में नहीं था। मैं कुछ चीज़ें इधर उधर करके देखती रही और फिर मैंने अलमारी खोली। उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने उस ट्रंक को खोला तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसमें 2 अदद गुड़िया मौजूद थीं। दोनों को सुर्ख रंग का दुल्हन जैसा जोड़ा पहनाया हुआ था, लेकिन उनमें से एक गुड़िया के जिस्म में सुइयां लगी हुई थीं और उसी गुड़िया के माथे पर क्रॉस का निशान बनाया हुआ था, जबकि दूसरी गुड़िया बिल्कुल साफ सुथरी थी।
वहीं ट्रंक में एक डब्बी थी। जब मैंने उसे खोला तो हैरतों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े। उस डब्बी में मछली के कांटे बड़ी तरतीब से रखे हुए थे। ये सब चीज़ें देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या था। मैंने वो ट्रंक वैसे ही बंद कर दिया और भागती हुई नीचे आ गई। मुझे पूरे घर में से खौफ आ रहा था। पता नहीं ये सब किसने रखा था। क्या सोनिया इन सब चीज़ों में पड़ गई थी? लेकिन भला वो ऐसा क्यों करेगी? वो तो जादू टोने या इस तरह की किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं रखती थी। मेरी समझ से हर चीज़ बाहर थी। उस दिन के बाद से मैंने आबिद की एक एक हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दिया, और जिस दिन वो मछली लेकर आया मैंने पकाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मछली की बू से मेरी तबीयत ख़राब होती है, मुझे उल्टी आती है, इसलिए मैं नहीं पकाऊंगी। अगर पकानी है तो मुलाजमा से कह दो। मेरी बात सुनकर आबिद खामोश हो गया और कहने लगा, चलो ठीक है, आज मैं मछली किसी और को दे आता हूँ, वो अपने घर में पका लेंगे, लेकिन अगली मर्तबा तुम्हें पकानी पड़ेगी। और फिर उसी रात जो मैंने देखा वो मेरी सोच से बहुत ऊपर की चीज़ थी। हुआ दरअसल यूं कि रात का टाइम था। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। आबिद लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरे साथ लेटकर सो गया तो मैं भी सो गई। लेकिन आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो आबिद बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैं घबराकर उठकर बैठ गई। मैंने सोचा कि इतनी रात को कहाँ जा सकता है। मेरे जहन में फौरन ऊपर वाला कमरा आ गया। मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो बाहर भी कोई नहीं था। मैं दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई तो मेरी रूह लरस कर रह गई। सामान वाले कमरे का थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था और आबिद वहाँ अजीबोगरीब हुलिये में बैठा हुआ था। उसके सामने एक गुड़िया रखी थी और कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी वहाँ पड़ी थी, और वहाँ वो डब्बी थी जिसमें मछली के कांटे मैंने देखे थे। आबिद के अपने चेहरे पर लाल रंग लगा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। फिर आबिद ने उस गुड़िया के चेहरे पर भी लाल रंग लगाया और फिर कुछ पढ़ने लगा, और फिर उसने उठाकर मछली के कांटे उस गुड़िया को चुभोने शुरू कर दिए। उस वक्त अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म पर किसी ने सुई चुभोई हो। मैं एकदम से चौंक गई और बड़ी मुश्किल से संभलती हुई बिना कोई आवाज़ पैदा किए नीचे अपने कमरे में आ गई। डर के मारे मेरी जान निकल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस टाइम में किसको अपनी मदद के लिए पुकारूं। मैं कंबल में छुप कर लेट गई। कोई 1 घंटे बाद आबिद मेरे कमरे में आया और मेरे बराबर लेट कर सो गया। मुझे इस कदर खौफ आ रहा था कि मेरा जी चाह रहा था मैं अभी वहाँ से कहीं भाग जाऊं। इसीलिए आबिद को सोने के बाद मैं खामोशी से उठी और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके सो गई। अगली सुबह को आबिद ने मुझे पूछा कि तुम रात कमरे से क्यों चली गई थी। मैंने कहा कि मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं कुछ देर बाहर टहलती रही और फिर दूसरे कमरे में बैठकर किताब पढ़ने लग गई थी। वहीं मुझे नींद आ गई। मेरी बात सुनकर आबिद भी खामोश हो गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। उसे एकदम से गुस्सा आ गया और वो तो जैसे गुस्से में पागल हो गया और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागा। वो मुसलसल यही कह रहा था, सोनिया की तरह तुम भी अपनी जान से जाओगी। अगर तुम अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, तो वो हंसने लग गया और बिल्कुल पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। फिर कहने लगा कि तुम्हारी बहन मेरी बात ही नहीं मानती थी। मैं उसे कहता था कि मैं काला जादू सीख रहा हूँ और उसकी थोड़ी सी मश्क तुम पर करना चाहता हूँ, लेकिन वो मानती नहीं थी। उसने भी मछली पकाने से इनकार कर दिया था, इसलिए फिर मैंने उसकी जान ले ली। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उससे कहा कि मैं अभी पुलिस को सब कुछ बताने जा रही हूँ, तो आबिद मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागा। इससे पहले कि वो मुझे कोई नुकसान पहुंचाता, उसी वक्त मेरे घर में चच्चा और चच्ची दाखिल हुए। मैं उन्हें देखकर चच्ची से लिपट गई। चच्ची ने भी मुझे अपनी आगोश में छुपा लिया। चच्चा ने आबिद के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और कहने लगे कि बदबख्त, हमने सब सुन लिया है। तुमने जो सब किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और फिर उन्होंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन कर दिया। आबिद की गिरफ्तारी के बाद चच्चा और चच्ची मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने हाथ जोड़कर और रो रो के मुझसे माफ़ी मांगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये काया कैसे पलट गई। तो चच्चा ने बताया कि उनकी बेटी किसी के साथ घर से भाग गई है और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है। चच्ची कहने लगी कि ये सब हमारे गुनाहों की सज़ा है। हमने तुम दोनों बहनों के साथ जो कुछ किया उसकी सज़ा हमें इस दुनिया में मिल गई। मेरे सामने हाथ जोड़ के दोबारा मुझसे माफ़ी मांगने लग गईं। मैंने उन्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। उसके चंद महीनों बाद चच्चा ने आबिद से मेरे लिए खुला ले ली और फिर मेरा निकाह
ایک اچھی جگہ پر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے حصے کی تمام جائیداد بھی میرے نام کر دی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ ناقابل فراموش ہے، لیکن آج میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں خوش ہوں اور وہ سب کچھ بھولنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔